sa ngalan na magmong mga kaigsunan. Wa na kinahanglan nga kamatos dapit nga, wow! Dahil makato dito ay lisilis, ay ligo-ligo, kaya magsakit sa kagalin, wala na kinahanglan mga kaigsunan. Nga naman, kay ang tao sa Dios gikinahanglan sa kalibutan. Gikinahanglan nga magpabilin tag-asa ta kay aron mao sa mabungahon ang atong bulahaton mga kaigsunan. Aron mga tao magkakaplag sa kamaturan, pinaagi ka nato. Nagbato tagawao, di magpatupi. Ha? Dahil mo kaon mga sagbot o gubang padiha, raw food, mga hilaw. No? Dahil di na mag-ilis mga kaigsunan. Voluntary poverty, mga kaigsunan. Dili na kinahanglanon, mga kaigsunan. Makampo kita sa bisag unsang oras. Makampo kita bisag asa. Walay dapit nga kita mag-aampo nga ang Diyos di makakita o di makadungog kanato. Salmo 139:7 paingon sa 12. Ang Diyos kanunay makadungog sa atong mga paghilak sa atong kalag. Makampo kita nga bisag ikaw rasa pero imong giverbal, imong gihunghong ang imong pagampo. Nga ikaw nag-inusara. Kay kung silent prayer manggod mga kaigsunan, magkaputol-putol ang atong nauna. Pero kung mag-ampo ka nga imong i-verbalize, buti pasabot nga mitingog ikaw nga hinay kayo, tuloy-tuloy ang imong pagampo. Pag silent prayer o sa mapakang ta mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, morita na po sa kinabuhi ni Moses. Si Moses mga kaigsunan, detalye ang iyang kinabuhi sa Biblia. Unsa niya kasuod sa Diyos. Masunod nato kinabuhi ni Moses siya mga kalisdanan o kasayon. Sa nagsaguman siya sa kamatayon o kadagaya. Sa nagatubang siya sa mga kalisdanan, mga kaigsunan. Masubay nato ang kinabuhi ni Moses sa Biblia. Apanato magkapragan nga si Moses, mainampuon nga tao. Nga kanunay mag-ampo komunikasyon ngadto sa Diyos, mga kaigsunan. Ang mga Israelihan kontento na. Na si Moses sinalay mangayo kung sa ilang gusto. Exodus 20, versikulo 18-21. Moses, ikaw nalay musulti ngadto sa Diyos. Kini nga pagampo igsoon gitawag intercessory prayer. Nga hangyo sa mga katawan imong dadon ngadto sa Diyos, ikaw mo'y nagpataliwala sa pagampo ng ilang gikinahanglan. Sa diya nga nakasala si Aaron mga kaigsunan. 40 kadlaw, 40 kagabi dito sa bukid sa Sinai si Moses. Si Aaron. Na imong leader sa pagbuhat og Diyos nga natinga baka mga kaigsunan. Nagsayaw-sayaw ang iyang mga tao nga naked. Nagsimba sa Diyos. Ugon niya ang kasuko sa Diyos. Nagdilaab. Misulti ka Moses, Moses akong laglagon ang imong makatawhan. Kanang yabag na sila sa pag-alagad. Hapan si Moses, mga kaigso, nagpataliwala sa pagampo. Nahimo siyang intercessor. Ingon niya, Diyos, palihog. Ayaw patya mga katawhan. Kayon siya kasulti sa mga tao sa palibot. Ngang Diyos nga akong ilagaran. Nga akong dadun ngadto sa yuta saad, wala makabot kay gipatay sa Diyos. Ayaw, maluoy ka kanako. O di manggaling di mo, ikaluoy, palaan na lang akong ngalan sa kinabuhi. Si Miriam nakasala. Gilibak niya ang asawa ni Moses. O niya nagsilo si Miriam, nganong ang Diyos, ka Moses raman makikisura, nganong dili kaniya o kang Aaron. O diya mga kaigsoon, sumabot ka ng na ni Miriam. May kalit nga siya, gisandla mga kaigsoon. O niya si Moses nagdali-dali, kuhag insenso. Mitabyog dito mga kaigsoon ng sanktuaryo ug nagingon, Ginoo, ayuha ang akong igsoon. Pagkabulawanon ang kasing-kasing mga kaigsoon ni Moses. Ang naglibak niya, ang nagdaot kaniya, ang nagsilos kaniya mga kaigsunan, giampo pag yun niya. Ginoo, ayuha si Miriam. Si Aaron ug si Miriam, takos gyud nga sila silutan sa kasuko sa Dios. Apan si Moses, mga kaigsunan, Diyos nun nga tao, mo'y nagpataliwala nga unta,
ipabilin gihapon sila nga buhi. Mao kini ang kinabuhi ni Moses nga siya intercessor, mga kaigsunan. Miabot ang panahon nga mga tao sa Israel gidala ngadto sa Kanaan. Nasuko batok ni Moses. Tungod kay giuhaw sila walay tubig sa disyerto. Paigsoon, sa diha nga hampako na unta ang mga katawan sa Dios, nag-ingon si Moses, ayaw in taong kaluya sila o Diyos. Sa numeros 11, 21, 22, ang mga tao may reklamo na po, gutom. Gisumulo na sila kaon ug mana. Reklamo sila. Ug unya mga kaigsunan, gihatagan og kwel. Ug unya nagkalibanga sila. Bahin na nga matay. Si Moses nagpatalawa, Diyos ko, ihunong na ang hampak kanila. Grabe si Moses igsoon. Intercessory prayer ang iyang ginahimo. Kining tanan, mga kaigsunan nga mga panghitabo, ang Diyos andam na nga musilot kang Miriam, musilot kang Aaron, musilot sa mga si Israel hanon. Parang Diyos. Wala madayon ang iyang pagsilot kay si Moses nagpataliwala siyang pag-ampo nga unta di lang idayon ang pagsilot kanila. Deuteronomio 9:25, ang 12 ka mga spies gipadala ni Moses kay tanaw ng Jericho. Unya ang napulo may report, di nato madaog ang Jericho. Dagkong mga tao. Armas nila dagkua. Unya ang parel, taas kayo, di nato ni madaog. Ug ang mga tao misyagit. Andam nga mubato kang Moses, mga kaigsunan. Andam nga mubato. Takos na gid silutan sila sa Dios. Apan si Moses nagpatalawa, Ginoo ayaw siluti sila. Ayaw siluti sila. Ang mga katawan, andam na mabato kang Moses na itong panahon na. Gibasol. Karon, unsano itong atong Kenan o Kanaan. Nga di man mabangbang ng mga tao ng mga dagko maniglawas. Ilang mabangkaw lang dagkoa, espada ilang mga dagkoa, di matabang. Unya andam sila nga ilang patyon si Moses. Parang kasuko sa Dios nahunong kay si Moses nagpataliwala sa mga katawan nga nakasala o sa Dios nga andam na musilot. Ang leksyon ng atong makapraganig sa mao nga si Moses mainampuon. Dili lamang siya kagalingon, kundi alang sa mga Israelhanon. Number 1, nga si Moses adunay lalong nga gugma sa Dios ug tin-aw nga pagsabot siya nga batasan. Mao nga nagingon si Moses, ang Ginoo nga Dios maluluyon, mahigugmaon ug mataas og pailob ug puno sa kaayo ug kamatuoran. Iyang nailhan ang Dios tungod sa kasuod pinagis pagampo. Ikaduha nga si Moses maisugon ug matinud-anod sa paggunit diha sa Dios taliwala sa mga malisod nga kahimtang sa ilang lakaw sa paingon sa yuta saad. Naglisod si Moses pagdumalas mga tao. Apang gaampo lang yun siya. O ang Diyos naghatag kaya gahom. Hangtod nga dara ngadto sa yuta sa saad ang mga bagulbulan ng mga tao. Ikatulo si Moses nagpainumdum sa Diyos. Diyos ko, ay agsuluti kining mga katawhan. Kay mo ba yung ginigisaaran? Ngay mong dadon ngadto sa yuta saad. Ayaw. Nagpataliwala si Moses tungod og alang sa mga katawan. Ikaapat, si Moses midawat sa tubag sa Dios. Uuman o dili ang tubag sa Dios, gidawat niya ni. Ingon nga suod niya higala, walay sapayan. Dili buti pasabot nga kung suod ni ikaw higala sa Dios, nga ang tanan ni mong pangayon ni hatag no. Dili. Samara na to, God, bisag usa na to kasuod. Dili po ang tanan ni mong pangayon akong ikatag, o imong ikatag. No, igsoon. Apan si Moses, simbolo sa mapinadayunon nga pagampo. Ari ang kita sa mga kinutlo sa Sulat Ellen G. White. Tingali suod na kita nga magpadayon kita pagkasuod sa atong Ginoo. Apan adunay wala nato paabutang nga mga pagsulay sa atong mga pangununa og natural nga kita
moadto mga kaigsuonan, mobiya sa Dios ang uban o musimba sa adlaw. Ha? Kita igsuon kung naay mga kalisod, sama kita sa bulak kanang sunflower bitaw, musunod sa sidlak sa adlaw mga kaigsuonan, mununot. Ang atong mga kagustuhan, ang atong mga kalipay, ang atong mga kasakit, ang atong mga kabalaka, ang atong mga kahadlok, iladlad nato sa atubangan sa Dios. Diili mabugatan ang Dios sa atong isumbong nga mga kalisdanan. Dili kita makapakapoy sa Dios sa pagdawat sa mga problema nga atong ihalad, atong iyagyag kaniya. Kay siya igsoon nga nagaihap sa lugas sa atong mga buhok, magahatag sa atong mga panginahanglan. Nagpadayon si Ellen White, ang iyang kasing-kasing sa gugma, makatandog sa atong mga kasubo, bisan pa man nga kini ato ng gisulti ngadto sa uban. Dada kining mga kabalaka, mga kasamok sa atong nauna, mga kaigsuonan, walay mabugat nga problema nga atong dadon sa Ginoo nga dili mapasan sa Dios. Kay siya mo'y naggunit na ining tibok o na berso. Walay kalinaw nga iyang palabyon mga kaigsuonan. Iya kining hatag kanato. Walay kapitulo sa atong kinabuhi nga madulom, nga dili mabasa sa Dios. Walay mga kalibog o mga kalisdanan nga atong ihatag kaniya nga kinidi niya pagatagdon. Walay mga kalamidad nga mabot ka nato. Ni mga kabalaka, ni mga pagdaog-daog. Tingali walay kalipay. Tingali walay seryoso nga pagampo nga malitok sa atong mababa nga di ang atong langit nun wala mag-obserbar ni ini diha-diha tungod kay kita wanawadaan sa pagsalig ngadto sa Dios. Ari na kita igsoon sa pagsumada. Mubura nga atong pagsumada. Ang pag-ampos kanunay gibalik-balik mo kini ang pagkigsuod sa atong relasyon ngadto sa Dios. Tinuod ka na mga kaigsuonan. O ka mga katawan sa Biblia nga atong naisgutan, lalaki magbabae, mga katawan nga mga mainampuon. Di na kita kinahanglan nga mulayas bukid mag-ermitanyo. Ha? Dili na kinahanglan. Mangilaw ta dito madahon sa mga gulay. Di na kinahanglan. Di na kinahanglan igsoon nga mag-antos ta dito. Aron kita dunggon sa atong Diyos. Kaya ang Diyos mutubag sa atong pag-ampo. Kung muadto kitang tanan sa kabukiran, ang mga tao sa kalibutan, dili kita nila mapuslan. Wa na magdalas kahayag, mga kaigsuonan. Ha? Muna inyong naon-naon. Gibutang kita din sa Diyos, aron kita makatabang sa mga katawan sa pagilas kamaturan. May tungod sa posisyon sa pagampo, kaniadto doon ay pundok. Nga tanang pagampo, masimbahan magbalay, kinalan luhod. Aparigso na atong nakita. Nabasa nato sa balang kasulatan, walay absolute na posisyon. Wala. Magtindog, maglingkod, ha? Magluhod. Walay problema. Kay ang gikalang sa Diyos ang atong pagkasinsiro, mga kaigsuonan sa atong pagampo. So nagkaday ang posisyon, dawaton ka na sa atong Ginoo. Ang labing importante nga ang espiritu sa atong pagkamapainubasanon. Nagaila sa Diyos nga siya mo'y labaw kay kanato. Ang pagampo, dili naman kinialang sa atong personal nga pinahanglan. Pag kinahanglan doon na tayo intercessory prayer. Ginoo tabangin taong itong among igsoon nga naglisod. Dati si intercessory prayer. Ginoo ayuhang sakit ni ini. Intercessory prayer. Ginoo tabangi kining mag-take og board exam. That is intercessory prayer, mga kaigsuonan. Sama kang Moses, mga kaigsuonan. Bisan iyang mga tao nga nagperwisyo kaniya. Mga tao nga nakig-away kaniya
Sa diyang nga gisilutan sila sa Dios, nagpataliwala si Moses alang sa ilang kayuhan. Igsoon, kaya ba nato iampo ang mga tao nga nagdaot ka nato? Kaya ba nato iampo ang mga tao nga nagdaog-daog ka nato? Kaya ba nato iampo ang mga tao nga nagbuling sa atong kadungganan? Si Moses igsoon, iya nang gikaya kay siya tao nga mainampuon. Marita sa practical application. Mag-ampo kita igsoon, dili lang panahon nga naatas kalisod. Murag ang Diyos dagananan sama sa punsyap. Pirindahanan kung maapi kina ang atong kinabuhi. Dili. Ang Diyos, kinahanglan mo ampo kita, nakakita sa problema, mo ampo. Nakita sa maayo nga panahon, magampo kita. Ang pag-ampo, dili kini sama sa call of emergency sa mga plane o barko. Gitawag SOS. Mayday, mayday, mayday. SOS, save our soul. No. Sa diha nga naanay problema ang plane o barko, singgit dayon sila. Radyo dayon. Mayday, mayday, mayday. Muhatag dayon location ang gasa sila. SOS, save our soul. Igsoon ang atong paggampo. Dili lamang alang sa emerhensya. Kung naatas kahayahay, karuhay, mag-ampo kita. Kung naatas kalisod, mag-ampo kita, mga kaigsoon. Mag-ampo kita sa maayo nga panahon, mag-ampo kita sa maot nga panahon, kay kita gikinahanglan nga mag-ampo sa tanang panahon. Mag-ampo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa imong maihimplo nga mga katawhan. Kang Enoch, kang Moses, kang Daniel, o guban pa. Mga tao nga mga mainampuon. Tudluy kami Diyos sa pagsalig diha kanimo. May mga panahon nga kami mag-agi sa mga kalisdanan sa among kinabuhi. Tabangan mo kami. May mga panahon nga ikaw magmadagayaon sa paghatag kanamong panalangin. Salamat o Diyos. O kami nag-aampo nga kami magpataliwala. Labi na sa mga katawhan nga wala pa magkarawat sa kamatuoran. Pailha sila. Kami usab nag-aampo alang sa mga Sabbath School teachers sa tibok naong sayuta na sila magkapasabot ngadto sa ilang Sabbath School class. Among usab giampo o Diyos ang tanang mga opisyalis sa iglesia, tanang mga magbuhat. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.